Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya cuba tidak cakap walaupun nampak gaya ni cuaca boleh lah insyaAllah. Jadi kalau ada apa-apa nanti, kalau line tak elok, just let me know. Kalau sesiapa boleh masuk, tolong maklum kat saya. Sebelum saya bermula, saya cuba akan cakap lebih kurang 35 minit ya, ataupun 30 minit atau sebelum itu. Saya nak ringkaskan, saya go straight to the point. Jadi saya minta jasa baiklah yang mana dapat mendengar ni, tolong sikit ni maklum sebelum saya mula. Awal tadi, Alhamdulillah kita buat juga lebih kurang 27 minit tetapi line terputus. Jadi oleh sebab saya melihat ramai juga yang dah masuk, nampak gaya dia boleh memahami penyampaian saya walaupun dengan kadar terputus-putus, gambar tak jelas dan di samping itu juga wajah pun gambar hanging dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah saya tengok ramai boleh mengikutinya, tu menunjukkan petanda kata okey lah. Tadi tu tak perlu saya delete dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada halangan tentang maksud yang saya sampaikan tadi, saya boleh katakan jelas juga. Maka hari ini saya akan cakap titik hitam di langit dalam bentuk sambungan. Jadi sebelum saya nak mula tu pun saya akan jelas sedikit apa ada the facts pertama sekali yang saya terang tadi. Apa itu kan the dot in horizon, black dot in horizon ataupun titik hitam di langit ataupun di ufuk. Inilah sedikit keistimewaannya. Apa yang saya cuba sampaikan ini ialah untuk memberi sikit mengatakan kaedah macam mana dalam keadaan sekarang ini kita sebagai satu usaha, an approach, satu pendekatan, ataupun dia panggil juga satu pendekatan untuk menghadapi the future, yang masa depan, setakat mana yang berkemampuan, terutama pada ahli dunia bisnes, pada ahli bisnes. Jadi ada sesiapa yang dapat masuk, tolong bagi sikit feedback dekat saya. Dan menghargailah maklumat yang diberikan itu. Mudah-mudahan saya cubalah secepat yang mungkin nak cakap straight to the point, sambungan daripada saya cakap tadi. InsyaAllah yang dimasukkan black dot in the sky ataupun titik hitam di langit ialah pertama sekali yang saya sampaikan tadi ialah sesuatu yang kita melihat jauh daripada pandangan kita, sesuatu yang kita hanya melihat satu titik saja, satu titik hitam saja. Umpamakan benda tu daripada sudut what we see now, benda tu tak dapat dengan jelas. Ataupun yang kita kata maksud dia, kita melihat sesuatu yang kurang jelas. Ataupun kalau kita tengok lagi satu sudut ni, itu macam what is yet to come. Apa dia yang nak datang tu, black dot tu menunjuk kata. Itu black dot tu menunjuk kata kita tengok sesuatu daripada jauh. Dan ini saya umpamakan seperti dalam filem Lawrence of Arabia di Mesir, masa zaman dulu, masa zaman peperangan Mat Saleh ni. Jadi mereka melihat benda yang hitam, mereka tak jelas, tapi mereka melihat juga sesuatu. So jadi dia punya keadaan, dia orang makin relax macam biasa, tanpa ambil tindakan apa-apa, maka business as usual, misalnya. Tetapi bila dia sedar balik bahawa apa yang nampak tu adalah seseorang yang dalam di atas kenderaan unta menghadapi mereka. Oleh sebab apa benda tu jauh, jadi mereka punya perasaan ingin tahu tu tak ada, mereka relax. Jadi rupanya perasaan ingin tahu merupakan salah satu rahmat yang Allah bagi kat kita, yang boleh kita capitalize sebagai satu an approach to clarify apa yang ingin tahu, apa hunch feeling perasaan kita ada. Dan seterusnya daripada situ, kalau kita tak ada rasa ingin tahu, maka kita sekadar melihat, memerhatikan apa yang nak datang. Jadi kita tidak ada ambil persediaan dan sebagainya. Jadi saya cerita kaedah dia dulu, lepas tu saya akan mendetailkan balik. Jadi kita tak tahu apa nak buat, duduk je tengok, tak tahu apa nak buat, tunggu what is yet to come. Dan kemudian baru mereka mengetahui bahawa yang datang tu adalah dia punya musuh dengan kenderaan unta dan membawa senjata. Okey, tanpa mereka sedari bahawa yang datang tu memang datang, terus tembak dia pun mati. Dan bila dia tembak dia pun mati, dalam cerita seluruh Arabia tu dia kata he's dead. So tunjuk kata
kita tak dapat persediaan. Macam tu juga kalau kita buat bisnes. Ya, kalau kita orang Islam memang kita cuba memahami sebab tu teknik-teknik dalam Islam tu memang menyelamat kita daripada keadaan sedemikian. Itu nanti ulama boleh terang, saya boleh terang sedikit takat kemampuan saya. Jadi kalau sekadar macam tu kita menanti tanpa buat sesuatu, jadi kita tak cari jalan nak membina apa yang kita melihat, mungkin sesuatu tu boleh kita katakan membantu apa yang datang. So New kata kalau kita buat bisnes pun, sesuatu in the future ialah macam kita nampak black dot. Sesuatu mungkin datang tu, dia macam titik hitam yang kita tak tahu apa dia. So we are moving toward that ataupun titik hitam tu are moving toward us, kita tak tahu. Jadi di sini kan yang dikatakan titik hitam di ufuk ataupun titik hitam di langit diumpamakan sebagai satu analogi. Jadi kalau tuan-tuan fikir dari situ tu balik, apa yang ada patut kita buat? Ini sambungan yang saya nak terang. Oleh sebab saya melihat ramai telah mengikuti percakapan saya tu, walaupun saya lihat terputus dan sebagainya. Itu pertanda bahawa apa yang saya persembahkan kepada sahabat-sahabat sekalian memberi makna. Itu kita berbalik kepada memberi makna. Bila dapat tuan-tuan menambah makna, cuma saya akan terangkan mungkin hasil daripada curiosity situ. Kalau kita dapat tahu, maka kita boleh mencari jalan penyelesaian macam mana kita nak hadapi in the future. Dia kata, selalunya dia kata future is be created now. Dia kata insyaAllah masa depan tu yang mencipta dia sekat mana tindakan yang kita buat sekarang lah, hasil yang kita akan dapat nanti masa depan. So kalau dari segi strategic planning, today's events is for tomorrow, today's activities is for tomorrow event. So bunyi kata kalau kita buat sesuatu merupakan satu persediaan untuk menghadapi masa depan. Sebab kita menghalap sesuatu dengan harapan benda tu sebagai satu objektif dan matlamat sebagainya. Bila buat sesuatu sebagai matlamat atau objektif, kita kena faham bahawa objektif itu sendiri kenalah merangkumi sesuatu yang boleh kita berkembang. Bukan objektif itu yang boleh mengecut pandangan, pilihan dan juga strategi yang kita buat. Kalau tuan-tuan boleh melihat tentang matlamat yang saya cakap, tuan-tuan boleh lihat di YouTube saya bertajuk Beyond Goal. Rupanya nak letakkan matlamat pun kena ada kaedah membantu kita supaya kita tak terperangkap di dalam keadaan-kaedah yang mana kita kurang memperluaskan matlamat kita tu, tak merangkumi aspek-aspek yang sedang berlaku dan akan berlaku. Ataupun kita, what are the driving forces that will determine the element necessary for us to have in order to set goal. Dan tu saya akan detail lagi dalam ini. Dan di samping itu juga, tuan-tuan boleh melihat keistimewaan seseorang yang nak menggunakan sesuatu, sama ada nak mencipta goal ataupun sebagainya. Sebab tu tuan-tuan juga boleh tengok YouTube yang lalu, iaitu keistimewaan seseorang. Tiap-tiap individu tu Allah bagi keistimewaan sebab Allah dah katakan manusia ni aku jadi sebaik-baik kejadian. Manusia ni adalah khalifah di muka bumi. Kalau macam tu keterangan yang Allah bagi pada kita, bahawa memang betul kita kena berusaha. Of course kita ada Islam, maksud saya apa betul kena buat, Islam kita kena buat. Kita tak boleh take things for granted, kita kena usaha sesungguh-sungguhnya. Sebab bila setiap usaha tu yang menentukannya Allah. Ya, Allah yang kata aku yang bagi rezeki. Jadi rezeki tu hak dia. Kita cuma buat sesuatu secara langsung, kalau kita buat dengan elok, jangan betul, dan merupakan satu ibadah. Okey. Now, baru saya nak pergi daripada cerita ringkas tu tadi, maka saya akan kupas balik macam mana kita nak buat benda yang kita tak tahu tu, is coming in business especially. Benda ni dah ditulis lama tuan-tuan, ditulis dalam tahun 2004, alright? Dan cuma saya mengulangi balik. Dan berkemungkinan the technique of input sekarang ni semua boleh masuk melalui komputer. Hasilnya seperti yang tuan-tuan dapat melihat sekarang ni, algoritma mengambil alih banyak maklumat nak mencari kehendak pelanggan, cita rasa pelanggan, mutu dan sebagainya. Sebab tu kita katakan WhatsApp pun dah mula nak bagi maklumat kepada orang tertentu untuk membuat strategi dan sebagainya. Sebab tu dia boleh reach the target pada siapa yang dia nak capaikan sesuatu produk tu, dia boleh bawa kepada area yang dia dapat mengetahui. Di mana dia mengetahui? Melalui feedback, maklumat. Kan kadang-kadang kita nak ambil free e-book, dia tanya semua maklumat. Maklumat itu kan merupakan satu input pada mereka untuk mencipta sesuatu
atau memberi maklumat yang terpenting yang ada sangkut paut dengan apa yang kita cuba capai. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang saya cerita ni tuan-tuan dan puan-puan, saya try to put into practical juga. Tapi now saya pergi second part, sampai tu saya tulis titik hitam di langit sambungan. Oleh sebab saya dapati ramai yang boleh memahami walaupun terputus dan sebagainya apa yang disampaikan dengan jelas. Jadi saya harap yang mana dapat masuk tolong bagi tahu kat saya sini. Jadi saya nak cuba tumpukan lebih kurang 30 minutes. Tumpukan 30 minutes tuan-tuan dan puan-puan apa yang saya nak sampaikan. Jadi saya ingat mungkin yang mana dapat tolong bagi sikit maklumat. Suara jelas dan sebagainya. Ingat, benda ni semua akan dimasukkan dalam YouTube. Please subscribe my YouTube. Subscribe mean to say anything I upload, you will get the latest. Because saya buat dalam bentuk kita kata playlist. Kalau tuan-tuan nak tengok ikut entrepreneur ada, matlamat ada, coaching ada, developmental coaching tu ada, dan juga termasuk dalam bidang-bidang yang bersangkutan dengan decision making. Jadi elemen-elemen ni yang saya sampaikan tuan-tuan membawakan satu praktikal. Saya tahu semua depan saya ni hebat-hebat belakang. Help me please. Give some feedback. Or you can question me. I will give with what I have. What I have is very limited compared to you all. So the more you give me the question, the more that you give me the answer, bukankah satu pembantuan, bantuan kita antara satu dengan lain. Okay. Now, kalau dah keadaan macam tu, kita memahami bukan black dot, dot in the sky, atau kita kata titik hitam di langit. Cuma kita ada satu kaedah yang dipanggil. Kaedah tu kalau dulu dia panggil scenario planning. Okay. Share guna scenario planning. That means dia dah ready dengan soalan. Sebab saya kata soalan merupakan sesuatu membantu kita keluar daripada comfort zone. Share masa saya gaji knowledge management dulu tahun 2000 something menggunakan scenario planning. Dia ada ready tau, beribu soalan. So because kalau tengok dalam era sosial sekarang, there are no answers. Tidak ada jawapan. So bila tidak ada jawapan, apa dia? Soalan. Soalan merupakan sesuatu to keep us abreast what is coming, what yet to come, what is happening to us to overcome. So kita will be outside the box. Dan seterusnya, kalau tuan-tuan fikir sebab tu, salah satu elemen yang kita cuba belajar dulu ialah listening skill. Sebab saya kata listening is an organ of thought. Pendengaran adalah organ pemikiran. Jadi kalau kita tak mendengar, maka kita tak dapat berfikir. Maksud dia, pendengaran tu maksud dia penglihatan, cita rasa, semua deria yang ada kepada kita. Kalau kita boleh guna pakai satu yang terbaik, maksud dia kita memerlukan kerjasama antara kita dengan lain, walaupun kompetitor dan sebagainya. Itu merupakan elemen input kepada output yang kita akan dapat nanti. Okay, go straight to the point lah. Bila dah kita dapat sesuatu yang macam where we wanted to go, selalunya buat strategic planning pun we set a goal ataupun kita clear first kita punya vision. When we are clear with our vision, we come to the set of goal, short term and long term strategi yang kita nak buat. Jadi memang orang belajar master memang hebat dah tahu benda ni semua. Saya tahu, insyaAllah. Tapi yang nak saya sampai ni, how we go about and do it. Because bila orang cakap pasal coaching, semua orang boleh buat coaching. Tapi nak practice to do it, you need another skill. It's a different kind of animals. Maksudnya kita nak menyampaikan boleh. Tapi nak buat dia, ikut cita rasa, perasaan, kemampuan seorang tu, memberi makna apa yang dia cari. Sebab tu titik hitam merupakan suatu makna yang kita sedang mencari. Itu dikatakan titik hitam di langit. Makna. Jadi kalau kita tak dapat makna dia, maka kita terpaksa memberi makna baginya supaya membantu kita mencapai matlamat. Pertama kali bila setting di agenda ataupun kita punya strategi, first focal issue, jadi kita fokus pada concern. Apa yang kita concern waktu tu? Begitu juga kalau coaching tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang ada isu dalam coaching itu sebenarnya it's not problem. Dia concern benda tu. Nampak tuan-tuan? Beza bila cakap problem you cannot solve. Problem tu kalau rumah tu terbakar is a problem. Hilang tak boleh main balik. Tapi kalau concern, benda is a process that you can overcome. Coaching itself is process. It's a process. So content is not the coach. Content belong to the person who are trying to find the solution. Kemudian bila kita dah dapat apa yang kita kena set the time scale.
akan lakulah short term, long term dan sebagainya. Tetapi sekarang ni setting the time dengan algoritma yang ada ni, every 6 months tuan-tuan dan puan-puan dapat update. Nak bagi contoh, kita punya handphone selalu update. Because dia nak grow again di kompetitor, dia nak tambah attribute, kebaikan, ciri-ciri yang patut ada di handphone dan sebagainya. Itu langkah pertama. Langkah kedua ialah kita nak tahu apa yang menyebabkan kita kena buat macam ni, ataupun dia panggil kita nak determine the driving forces. Driving forces ni lah yang kadang-kadang internet, WhatsApp semua nak ambil daripada tiap-tiap individu, because dia akan keluarkan satu schedule, satu pattern arah mana cita rasa, perkembangan, perubahan, kekurangan, kelebihan dan sebagainya. So nak buat kita punya driving force ni, first kita kena buat secara individually then as a group. Jadi kalau kita ada kaki tangan yang berwibawa, maka insyaAllah boleh membantu kita meletakkan strategi yang tepat. Jadi rupanya kita dapat orang yang boleh more giving the ideas, asking soalan yang outside the box, soalan yang kita tak fikir. InsyaAllah saya langsung membantu juga kepada kita. Doesn't mean this guy tak smart. Bila dia tanya soalan tak sesuai dengan kita tak smart. Sedangkan mungkin soalan dia tanya tu bagi kita tak beri jawapan. Mungkin ada jawapan pada dia. That is the driving forces that we are looking for. So Rimat, nombor 2 is the driving forces. Dan driving forces tu dia is individual, in the group. Apa tu saya kata, the community, alright? The power is in the community, saya cakap. Sebab tu, the total aggregates of individual in the community will determine the pattern, the trend, what they like, what they dislike. Yang kedua. Yang ketiga, langkah ketiga ialah kita nak tengok balik outcome dia. Melihat daripada sudut cluster outcome. Sebab itu sekarang ni kebanyakan orang dia buat cluster. Alright, cluster ekonomi, cluster social, cluster sebagainya. Kalau cluster ni kita melihat, boleh kita define into extreme. Alright, satu, highly insyaAllah boleh capai dan sebagainya. Kedua, outcome dia berkemungkinan. The outcome of each of the clusters over the individual skill. Tapi outcome daripada clusters tu melebih pada individu punya kemampuan. Oh hebat tuan-tuan. Ini sebab yang saya cerita tuan-tuan ni melipati masa saya coach orang tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita tak melihat daripada sudut tu. Tetapi kita membantu supaya dia cari jalan soalan-soalan yang relevan, taking into consideration all the driving forces that orang kata urge the person to come to the coach. They are known to us, we known to him by asking certain thing outside dia punya box. Kadang-kadang dia tak terfikir benda tu. Dan kita pun tanya bukan kita reka-reka. Maklumat yang diberi oleh usahawan ataupun klien yang kita sedang coach. Ketiga. Dan masuk yang keempat pula. Tadi yang keempat lah. Masuk yang kelima, uncertainty. Kalau kita belajar buka uncertainty, when we come to uncertainty ialah first we have to go which one that we are certain first. So selalunya kalau ikut impractical dia buat matrix, dia panggil uncertainty matrix. So sebab selalunya kan bila dulu kita tengok semua every organization start doing hala 7. Hala 7. That hala 7 is one of the thing that to overcome the uncertainty. That's why before kita dapat hala 7, kita kena buat uncertainty matrix. Dan kita melihat senario yang terdapat, maka di situ kadang-kadang terdapat berbagai pilihan ataupun alternatif. Macam sekarang ni dalam perniagaan pun tuan-tuan dan perempuan, saya tengok Allahu Akbar. Mungkin kita ni dah berumur, tapi anak muda kalau dapat memahami apa yang saya sampaikan ni tuan-tuan dan perempuan, Masya Allah. Pilihannya terlalu banyak. Peluangnya terlalu banyak. Mengikut kaedah pemahaman, kemampuan, pandangan, pendengaran, kemampuan dari segi keuangan, modal dan idea. Cukup banyak tuan-tuan. Melebihi. Maksudnya melebihi apa yang saya dapat bayangkan. Sebab mungkin kita nampak, setengah orang tak nampak. Mungkin setengah orang dia kata itu sebagai threat ataupun ancaman ataupun satu competing. Tapi setengah orang tengok it is an opportunity. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang orang kata opportunity itu bukan datang menggolek. Dia datang berbagai-bagai cara. Dan seterusnya kalau tuan-tuan fikir balik, bila kita ada yang keadaan macam ni, maka berlakulah pilihan.
Bila nak buat pilihan, katalah alternatif A and B. Dia ada teknik-teknik detail, nanti kita discuss lain. Saya akan discuss lain. Saya harap ada juga usahawan-usahawan citizen yang masuk nanti. Boleh kita bincang lebih detail. Apa yang saya sampaikan ni, I'm trying to put into practical. Dia masih theoretical space, dalam theoretical space dan juga dalam bentuk conceptual. Dan konsep-konsep ni perlu kita clear. Sebab elemen ni, kita bukan kita nak ikut 100%. There are at least sikit-sikit bibit-bibit yang menerangkan kita, what is that? A dot in the sky. Dot in the sky is depend what frame that you have to see that dot. It can be anywhere. Macam orang cakap lah, kalau I tulis nombor 6 sini, tuan-tuan nampak nombor 9. Same thing goes here. 6 and 9 is a matter where you position yourself. You want to know how I look at it, you can look at me and look back. And then you see, no wonder you look, it is 9, not 6. Itu yang kita dissociation. You keluar balik, tengok daripada different sudut. Maka soalan-soalan yang tanya oleh coach merupakan soalan yang buka minda seseorang, berteraskan pada apa yang dengar. Dan first, we try to listen to understand. Listen to understand mean to see, I want to see how you see it, how you feel it. So I'm with him. That's why I say, listen with. All these things are in the process of coaching, in the process of my work. This is anything because we talk to the person, the CEO, who have the individual ataupun usahawan yang nak buat decision. Maka sinilah letaknya kejayaan dia. Jadi secara tak langsung, kita, sebab tu dia kata kita bersama-sama co-create the future. Co-creating the future. So, dia pun akan buat sesuatu mengikut kepandaian, kebolehan dia yang terhad. Habis kita buat tu, kita nak bincang, kita clear what in his mind, bolehlah kita nak mentor kan, nak buat consultancy pun, tidak ada masalah. Sebab that intense 45 minutes, that person deep in thought, start thinking beyond normal behavior. Alright. Dan yang kelima, kalau kita keenam, sorry. Daripada sinilah baru kita tengok macam mana kita nak nak define ekstrim pilihan yang kita ada tadi. Nak define ekstrim pilihan tu ataupun kita nak framing. Kadang-kadang deframing. There are certain things that we have to debunk. Right? That we have to forgo. There are certain things we have to welcome. So to do that, ini banyak perbincangan, selalu kadang-kadang kita buat forum. Kalau tuan-tuan rajin membaca, melihat sesuatu, kita baca syntopic, buat satu dalam satu sudut yang dalam syntopic reading, kita cari topik yang sama, right? Tapi different approaches, different dan sebagainya. Ini membantu kita, sebab tu dalam grup kita ada multiple disiplin cantik. Engineer, cara engineer, orang kata seorang seni, cara seni, sebab macam lagu dan irama tak dapat dipisahkan. Kalau dipisahkan maka long line lah dia. Sebab tu kita kena include juga orang yang very good socialist. Kadang-kadang dia ada dalam taman, dalam hati ada taman, merupakan orang yang mewarna-warnikan dalam perbincangan kita dan kita tak pernah kata tepung. Alright. Dan yang keenam, yang ketujuh, tadi yang ketujuh, mau kita scoping balik scenario. Apa lagi description ataupun pandangan yang perlu kita melihat apa yang telah kita tulis. That mean to say, get it done incomplete, kita revisit balik from A to Z from different perspective. Wow, taking time, right? No, kalau dia you senang. Sebab itu ada series of meeting. So meeting is not a waste of time. Because meeting have certain set of goal they want to achieve. So benda yang saya tahu tuan-tuan, tak payah ikut-ikut macam ni. Kalau kita harian pun dah biasa buat macam ni, jadi di second nature, kita ada create curiosity. Sebab itu dia kata curiosity is a mother invention. Right? Of course, kalau kita dapat satu yang rare, that's where the real area dia going to go, rare. Semua orang tak fikir macam tu, kita fikir differently. Macam-macam cara dah. Alright? Dan last kali, kita nak develop balik. Kita pecah balik benda yang kita melihat tadi, kita pecah into subgroup to analyze that balik. Itu kalau big corporate dan sebagainya. Kalau kita individual tak payah. Kita ambil pen and pencil, kita boleh prioritize what we want according to what belief. But what we think. Sebab tu, the most important thing yang dia kata, satu teori yang saya baca, detachment. Atau teori detachment ataupun macam mana satu konsep lagi, pendapat banyak yang saya cuba kaji. Banyak tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya coach dan saya jumpa orang yang pandai macam ni, maka di situlah saya rasa banyak keistimewaannya. The more we meet the person we do not know, the more powerful we be. Sebab kita tanya soalan yang pelik,
Soalan tu bagi kita, apa tak, patut kita tanya. Sebab dia kata awak je tanya soalan macam tu. Sebab I don't know. So bila dia tengok kita tak tahu, kita tanya dia, maka sedap dia mencerita. Tapi kalau kita tanya soalan macam kita nak test dia sebab kita dah tahu, then we are not doing the job. Because we are not friend enough to help the person to find the solution. We tend to give him the answer. Because the more difficult it is, lagi susah nak dapat satu, ask question. Lagi susah, more question. Lagi susah, more question. The more you ask the question, insyaAllah, the possibility that you might get the right answer. The right answer tu determine ada beberapa faktor lain pula. Jadi bila nak develop the last scenario tuan-tuan, the structure, kita tengok daripada event-event yang kita buat. Because kalau strategik dia bagi 2 days activities, is tomorrow event. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok pattern sekarang, you boleh tengok arah mana, right? Sebab tu cara pemikiran manusia, at first dia kira I'm always right. Tapi bila dia mature enough, I think I try to understand why that person might not understand what I'm saying. Dia kata, try to understand, try to appreciate people opinion. Mungkin opinionnya berbeza pada kita. Mungkin opinion dia boleh membantu kita lebih baik lagi. Dan itu satu peningkatan, itu kita peningkatan maturity, right? Itu panggil social maturity. Dan yang ketiga sekali, ialah macam kita melihat sesuatu, bukan kita melihat pandangan kita sendiri, bukan melihat pandangan orang lain, tapi kita melihat sesuatu atas konsep, nilai-nilai yang kita pegang. Ini juga lah, kalau kita buat bisnes, maka berlaku selalu je kita tengok, dia panggil yang kita buat outside the box, totally. Kalau salah satu misalnya new business model yang dilakukan, iaitu yang buat handphone, yang buat iPhone. Handphone dah jadi rupah langsung, bukan saja for communication, cakap saja. Everything there, untuk TV, untuk entertainment, untuk information, untuk business, financial, semua ada. So one artificial intelligence handphone, smartphone ni, dia merangkumi ke semua. So, mana nak berniaga, komunikasi, entertainment, semua apa dah. Tengok pula cara Netflix buat sesuatu yang orang reject dulu, dia boleh buat balik. Sesuatu yang orang tak boleh teruskan, dia buat balik dengan kaedah. Everything become cheap. That's why they say, yang kita cakap dulu, you try to get the best product at a cheaper price. So if this is happening in the world, kita kena tahu bahawa sesuatu yet to happen, menunjuk kata sesuatu yang tak sangka. Sebab tu kalau kita tengok nak develop last kali, kita review balik, actually what do we want? Or what you want. That is the most powerful thing. Right? Sebab tu bila kita tanya kat seorang tu, kita tanya apa yang tak suka. Then, apa yang kita nak boleh buat? Kita tanya apa yang dia suka. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa saya dah cakap lebih kurang dekat setengah jam lah. Okey, pasal tadi saya dekat start 5:30. Jadi, kalau tuan-tuan rasa-rasa ada soalan, atau ni tolong maklumkan saya. Sebab yang ni mungkin saya akan masuk dalam YouTube. Okey. Jadi sebelum saya tamat ni, saya ulang balik. Dia ada at least 8 cara untuk memproses dot in the sky. Satu sudut dari kita memberi makna apa yang dimaksudkan dot itu. Yang kedua dari sudut apa dia datang. As you go nearer, the dot coming nearer, kita have a different set of meaning pattern. So to do that, kita pakai approach yang action. Jadi, pertama sekali kita kena tahu, if that's the case, what need for us to do? We set the agenda in line with what we think is right to us and the group. Secondly, kita determine what are the driving forces for us to do that. The driving forces menyebabkan kita pilih matlamat, agenda dan sebagainya. Yang ketiga, kita clusteringkan. Kita clusterkan the driving forces tu. Sebab dia boleh meliputi keseluruhan lagi. So the bigger thing come into certain area that develop our thinking. Alright. Yang keempat, kita nak determine. Sebab tu Dali dia buat everything in cluster. Jadi kita define the cluster's outcome. So tiap-tiap cluster pula ada outcome yang dihubungkan kepada proses yang kita cakap tadi. Yang kelima, kita nak deal dengan uncertainty yang mana kita adakan uncertainty matrix dan sebagainya. Dia ni uncertainty ni dia beri impact pada kita. Impact. So bila jadi impact, saya ingat, so tuan boleh tengok dalam video, dalam YouTube yang saya buat, iaitu impactful negotiation. Impactful negotiation, sebab tu dia ada collaborative.
collaboration is a strategy. Semua ni masuk dalam apa yang saya telah terang dulu. Yang keenam, baru kita pergi ke framing the scenario. Apa yang kita cakap tadi, kita tengok frame, kadang-kadang kita reframe lagi. Alright, from that point. Yang ketujuh, daripada scenario kita kata tadi, kita build dia punya set of broad description kepada different scenarios. Jadi ni kita kata, kita scoping the scenario, kita scopekan tiap-tiap satu. Yang ke-8, baru kita develop balik, redo balik and see things differently. Kita develop balik kita punya scenario dalam berbagai-bagai bidang yang tertentu. Ini adalah 8 cara pendekatan untuk kita mengatasi if there is something uncertain to us, if there is what we call the dot in the sky, titik hitam di langit biru. Itu dia tuan-tuan dan puan yang celoteh saya ni. Alhamdulillah cuaca elok ini. Saya boleh cakap dengan tenang. Saya ingin ucapkan terima kasih yang datang ni lah. Saya melihat sini. Terima kasih kepada Kat dan juga Coach Fauzi, Ahmad Osman, Syahrul Saleh daripada Perak, Dr. Syed daripada Utara, Zahar Rauf. Ini Zahar ni saya tak tahu sama ada daripada KL ke ataupun daripada Selatan. Dan juga kepada Cik Azniza Osman. Oh, ini pensyarah ni daripada UiTM. Selamat datang. Saya kenal ni. Dan juga Hajah Fatimah Hassan. Terima kasih Hajah. Ini daripada Johor. Dan lain-lain sahabat yang masuk. Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, sila tanya kat saya. Saya rasa tuan-tuan boleh dengar dengan jelas. Dan juga seorang lagi kita punya kawan Flora Fred daripada KK, daripada Sabah. Selamat datang bang. Flora Fred, ini semua ni belajar coaching dengan saya ni daripada Sabah. Terima kasih kerana datang. Alhamdulillah. Nampak gaya, Kat kata okey, line clear, cantik, Alhamdulillah. So kalau tuan-tuan ada apa soalan, boleh tanya. Nanti saya tengok apa lagi yang ada di sini. Baru saya tengok ada sesuatu. Kat beritahu. Thank you, terima kasih. Dia kita clear. Alright, so saya ucapkan terima kasih lah. Maklumat melainkan kalau saya dapat tahu lagi. Nabil pun masuk. Terima kasih. Kalau tuan-tuan ingin tahu lagi, tuan-tuan yang ini saya akan masukkan kepada YouTube. Tuan-tuan akan melihat sebagai satu sambung. Dan yang pertama tu saya akan edit sebab saya nak potong yang mana yang tak clear. Walaupun saya ucapkan syabas lah yang dapat mengikuti percakapan saya ni. Lebih kurang saya nak had pada 30 minit. Alright, dalam masa yang padat ini saya boleh capai menyelaraskan sesuatu yang pagi tadi tak clear, terputus-putus. Masih lagi saya tahu ada di Facebook saya. Tuan-tuan boleh melihat Facebook saya pagi tadi. Iaitu pada pukul 12 tadi, tengah hari tadi. Tuan-tuan boleh lihat. Dan sekejap yang ni saya akan masuk dalam YouTube. Kalau tidak ada apa soalan, melainkan kalau tuan-tuan ada soalan, please tanya saya. Sebab siapa lagi? Ni Anwar Musadat pun masuk ya. Saya ucapkan terima kasih yang dapat masuk. Please share and please make sure that you subscribe to my YouTube. Benda yang saya cakap tuan-tuan perempuan tu, every detail part dia ada dalam special topic 45 minit or 30 minute stop. Macam saya sebut scenario planning, saya satu objektif, saya sebut tentang collaborative negotiation, semua ada tajuk-tajuk di dalam video saya. Jadi saya harap tuan-tuan subscribe. Mudah-mudahan kita boleh share dan please comment and share also. Mudah-mudahan kita dapat berkati usaha yang kita lakukan hari ini. Tadi hujan ni lebat di sini tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Cuaca okey, tak putus. Sedangkan tengah hari tadi, uncertainty. Allah hanya kuasa, kita tak boleh buat apa. Nampak macam dia tiba-tiba dalam saya punya video ni, terputus, gelap seketika. Tapi saya keep on talking. Yang mana saya dapat feedback daripada Puan Hajah Fatimah mengatakan main tak elok. Dengan ini tuan-tuan dan puan-puan, please don't forget. Please subscribe my YouTube. Please subscribe my YouTube. Yang mana kalau tuan-tuan tengok dalam pagi tadi, saya ada masukkan beberapa YouTube yang relevan pada topik sebagai perincian sesuatu yang saya sentuh lebih teliti, orang boleh faham. So, terima kasih kepada Flora dan semua yang datang ni semua. Terima kasih kepada Cik Azhar Rauf, kepada Dr. Syed Mustafa, kepada Cik Syahrul Saleh daripada Ipoh, Ahmad Osman, Coach Fauzi, selamat datang. Puan Hasniza Osman daripada UiTM dan juga Hajah Fatimah.
Yang lain-lain yang saya tak dapat pun minta maaf. Terima kasih banyak-banyak. Please share, comment and like. And don't forget, please subscribe my YouTube. Syakir Mustafa Master Coach. Alright, dan tuan-tuan nak tahu YouTube saya boleh tengok pagi videonya. Saya dah masukkan di dalam Facebook. Dan saya bagi sikit jawapan persoalan yang timbulkan oleh saudara Samsul. Yang ini saya ucapkan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi besok pukul 12.30 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.